কয় কেজি হবে কাকা? 1.5 কেজি। 1.5 কেজি। হুম। ঠিক আছে দে। नै सानाव हांसो लांसै मासे, हांसो लानानै थांसै मासे। सासा धर तेल टाकाটা तेल। আর একটা ধরলে হয়। এইটা লাস্টেরটা ধর, যা লাস্টেরটা ধর তুই এখানে রেখে। খাবার দেন आगे কথা। लोगोफोर 500 साबस्क्राइबार जानो थांगासिनो दं आरोखि। साथाम साब्रैल'सो नांसिगौ। ओंखायनो हांसो जानोसै आरोखि 500 फुरा जाबानो। हांसोआथ' एसे गिदिर, खय केजि जागोनथाय दा सानाव सोंसै र'। हो 1.5 কেজি। 1.5 केजि হবো। 1.5 केजि जागोन ना लायाथाय? उठेक तो আমরা না জানি রে ইলা। কয় কেজি হবে কাকা? 1.5 কেজি। 1.5 কেজি। হুম। ঠিক আছে দে।